O, nila sila si Pastor Nick. Si Pastor Henry. Pauli na. Pero lubong-lubong gyapon. Ano yung mission in action? Ingon pa nga mo pa pagsugod eh. Ha, sugod pa lang niya. Sugod pa lang ni. Inang sunod exposure din na. Dili na sunod exposure. Sa third batch, dili gyud mo exposure di mag-ulan. Para masinati. Ano yung dapit nga ato exposurean. Pastor, kamusta man? Baboy, sliding. Marag surfing. Barangay Bakay. Barangay Bakay. Church planting movement. And Barangay Bakay. Mission possible. TLR go. Go, go, go. Amen. Amen.